बथी बाजाए तुम्हारा मगाई बिताइबी मोर दीनो मु तुम सुदामा तुमे मोर कृष्ण मु तुम सुदामा तुमे मोर कृष्ण भाव रही थाओ नीति दिन जीवती बाजाए तुम्हारा मगाई पिताई मोर दीन हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण आह कृष्ण को करांति दोली न कांद मो बन माली मो कृष्ण रे तते दूध भात खुआइबे मो कृष्ण रे भाद्रवाष्टमी दिन देवकी गर्भरे कृष्ण जन्म मो कृष्ण रे बाप नाम देले घन श्याम मो कृष्ण रे भक्ते आस कृष्ण को दोली रे देखिवा आस मो कृष्ण रे मते ताही कर पीत मास मो कृष्ण रे कृष्ण मुंडे त्रिवेणी मो कृष्ण खाइब सरल बाणी मो कृष्ण रे बाप नाम जाऊ तोर गुणी मो कृष्ण रे कृष्ण नाम सप्तवार कही बसी सुद क्षणे खनर मो कृष्ण रे मते तते नाम देले दामोदर मो कृष्ण रे कला कन्हैया आरे आमोर कला कन्हैया आरे आमोर कला कन्हैया आरे आमोर कला कन्हैया एते बेलु धन जाइते वन रे जाइते वन केते बेलु धन जाइते वन रे जाइते वन एते बेलु धन जाइते वन रे जाइते वन केते बेलु धन जाइते अरे बाते कुटिरी मुइए मोर कला कन्हैया आरे आमोर
কলা কনে আরে আমার কলা কোনে আহা জয় জয় গণনাথ গৌরী নন্দন গৌরী নন্দন প্রভু গৌরী নন্দন কে বালক দুঃখ কষ্ট করিব খণ্ডন করিব খণ্ডন কিহ করিব খণ্ডন কে বালক বয়স দে 120 বর্ষ 120 বর্ষ কিহ 120 বর্ষ সলরে রখিথিবে প্রভু জগন্নাথ প্রভু জগন্নাথ কিহ প্রভু জগন্নাথ বিদ্যা বুদ্ধিরে সম্পূর্ণ করিবে আপন করিবে আপন প্রভু করিবে আপন দুই আঁখি দেখুথিবে প্রভু নারায়ণ প্রভু নারায়ণ কিহ প্রভু নারায়ণ ধন জন গোপলক্ষ্মী পরিপূর্ণ হেউ পরিপূর্ণ হেউ কিহ পরিপূর্ণ হেউ কুশলরে রখিথিবে প্রভু মহাবাহু প্রভু মহাবাহু কিহ প্রভু মহাবাহু হরি বল 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 তোর না কেন बोल सच्चिदानंद भगवान की কেন বলো सिमरन बकुल गान क्रिस का गाना सुनेगा क्रिस का गाना सनी देओल के गाना सुनेगा गीता गीता उठे गायब कहीं गीता उठे गीता जान से भगा भगा अगर गाय गाय देना गीता उठ गाय अगर गाना उठ गाय गीता उठेगा जान ताले नहीं जाने नहीं गच्छो आछे तन डरू छे क्या ना कहला তোর সাং মনকে কয় বুঝাইছন 40 সাং বুঝা সব লুকাই ছক পয়সা बालिका अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन करंतु एक बार मां सरस्वती तांको विद्या प्रदान करंतु एक बार हरि बोलो तो आमर जन की आजी आहान बालकर 1 वर्ष पुरला परे जन्म दिवस पालन करे तार मामू घरे आसले जे बंधा अपना करी पका তোর বাবুকে নি পিয়া বনা ডুক ডুক দেখুছ যে ভাল লাগুছে বাবু ঘরে খুশি কথা तो আজি राधा कृष्णकर हस्तरे हमर आहान बालक बंधा पड़ी दान दक्षिणा समस्त मामू घर बाटू कका बड़ू समस्त को यहाँ गोटे गोटे को डाकनी समस्ते आसबे आउ बाबू के বাবুকে দান দক্ষিণা করব আর নেব একা সঙ্গে টঙ্কা টঙ্কি 10,000 আনি দত না বেলে मोर लगे बाबू ए बाबू मां तो नना लगे नहीं जो जे तोर नना है मी तोर मां हे बोलांगीर और बंधा कवि हो सुजन बोलांगीर और बंधा कवि बोलागीर बंधा कवि हो सुजने बोलागीर बंधा कवि 5,000 टंका देले बाबू के देवी 5,000 टंका देले बाबू के देवी हो बाबू के देवी नेले अमर संगे नहीं थी हो सुजन कान्हा कृष्ण बहरमानी निहले अमर संगे नहीं जिमी हो सुजने अमर संगे नहीं देवी बाबूर माँ और बापा के इटा खाली माँ बापा के 5,000 टंका तांकर पुओ आहान लागी लागला नहीं का बाबू तांकर माँ बापा 5,000 देवी एबे तांकर बाबू के बेसी कर गेलो के कर जानि छ ओजाई हो जदी बाबू राई ओ जातिब हो सुजन बाबू राई ओ जातिब बाबू राई ओ जातिब सुजन बाबू राई ओ जातिब 2,000 टंका देले नाती कुनेब 2,000 टंका देले नाती कुनेब ओ नाती कुनेब शिव मंदिरे भोग लागिब हो सुजन मंदिरे भोग लागिब हे शिव मंदिरे भोग लागिब हो सुजन मंदिरे भोग लागिब
বাবু গো এবে বাবুর আই অজা দুইটা আছে 2000 লেখা ধরে করে তার আসবে। মামু ঘর বাটুন যে আসলে বলরতি হ্যাঁ হে মামু আই অজা দেবে 2000 টঙ্কা হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর তার বাপা ঘর বাটুন আই অজা দেবে রে 2000 2 4000 4000 সমধি 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 जोड़ी है यहाँ এবে বাবু যেতেবেলে বড় নেই হি যিবাকে है तो মামু ননা ঘন তেল হলদি নেই আনবার পর্যন্ত গনসি নি পার এবে মামু ননা হুশিয়া ना ना এবে মামু ননা হুশিয়া একটা গাড়ি আনু চল দিনা বালা ই বাহালে বনিলু চনা ই বাহালে বনিলু চনা যেতে অছ বাবুর সতে হো মামু আননা ই তোমার ভঞ্জা ই তোমার ভঞ্জা ই তোমার ভঞ্জা পড়িছে কোনা গো মামু আননা तुमको 1000 टंगा जरिमाना गो मामू आनना मामू ना 1000 হই গরে দুইটা মামু না থিসন পুরা মামুন না ছন বেলে বাবুর বুয়া বাটরটা যেনটা বুয়ার বহেন শুনো না সেটা ননা কহেছন আর মা বাটর যেন ভাইর কন্যা মাই মামু কহেছন মাইমু মাই মামু মাই বি আসবে ননা মামু বি আসবে যেতে যেতে জানাছেন সমস্তে হব এবে বাবুকে যে নাড়ু আসলে ঠুড়িকে ধরি করে চুমা দেবে কেন জানি তো বড় বড় তাঙ্গর বড় বড় মা ই গড়ি আউ পরে গড়ু গড়ি আউ পরে গড়ু যেতে অছ বাবুর বড় মার ভরু যেতে অছ বাবুর বড় মার ভরু বাবুর নামে 500 টঙ্কা পড়ু রে চপরাটি এখন কুকুর রে চপরাটি মাই গো এবে বাবা বড়মা কেতে টঙ্কা আনবে জানিছ বাবুর মশা মেসিকে টিকে ডাকো মামু ঘর বাটন আসিছন তার মশা মাসি সমস্ত আসিছন ওই মশা মাউসি বি অছন এ বকেতে নি কেতে মশা মেসি আহা ডঙ্গর চড়িলি পর্বত চড়িলি মরিলি করলা বাউস আর আমার আহান বালকর মশা মাউসি তুমি যেতে অছ জলদি জলদি আসো তুমি 500 টঙ্কা ধরি আসো আর বাউসলে মাউরস तुमको 500 टका धरी आसो और बाउसले माउरस ए ले 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 মশা মাসি সমস্ত আসবে বাবুর যেতেটা আছন ইহাদে বাবুর কোকা কাকি আহা বাড়িরে বুনিলু মকা এবে আস বাবু কাকি যে ককা বউললো বউললো নাই কাঁদলো 500 টঙ্কা বাবুর নামে পকা বউললো বউললো কে
କିଏ କିଏ ଗଲେ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଗଲେ ନନା ମାମୁଁ ସମସ୍ତେ ଗଲେ। ଗଲେ ଖାଲି ଦଦା ବୋହୁ ଅଛନ୍ ଖାଲି ଆହା ବାରିରେ ଫଳିଲା ଲାଉ ଏବେ ଆସ ବାବୁ ଦଦାର ବହୁ ବଉଲାଲ ବଉଲଲ ନାଇଁ କାନ୍ଦଲ 500 ଟଙ୍କା ବାବୁର ନାମେ ହଉ ବଉଲାଲ ସମସ୍ତେ ଆସ ଇହାଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ସାରିନୁ हो देरी हो ডেরি আরু নাই কর ডেরি আউ নাই কর বেগ বেগ নিও কুমর আমকু ଯିବାର ଅଛି ଖଡ଼ିଆର ମଧନ রে ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା ମାନେ ଗୋ ଦେଇଥିଲେ ও দেখো ভিতরকে আসনি বড় মাছ নাচব ভিতরকে চলে আস নাচব আমার যেমকি আমার আহান বালকর তাঙ্কর বড়ি বড় মা সম্মান রক্ষা করি করি তাঙ্কর তার বাপার মার মা জানলি না বড়ি মা বইল যে এই তোমার নাতির পুଅ এটা বলে তুমি বড় মা তো কেতে বর্ষ হল না তোমাকে কেতে বর্ষ 80 देखनी ना बड़े पो केते टका दरमा पौछ नी पावर हजारे पैसे नगमा ए मा 3500 एबे तुमके एप्लीकेशन करा दिबा 3500 मिल ওয়ে গো মা 1000 পয়সা আমার বেঞ্জারেন দণ্ড নৃত্য তরফরু আমার ওড়িশা সরকার মোহন বাবু के विशेष विशेष अनुरोध जे बर्मा के यहाँ के 80-90 वर्ष हैला न 3500 कम से कम पाइबार कथा हमर यूट्यूब माध्यम रे मोहन सरकार को टिके आवेदन करा जाउ छे हां देइथिले निश्चय पाई मा माने गो देइथिले निश्चय पाई बढ़िया भूमि गो बना चलाई गो आहाते शास्त्र मध्ये अछि रही माने गो जेते लोग डाकिछु समस्त गुटे गुटे के धाई आस मोर पास আসো बाबू कांदू छे হন নাই কানব नहीं आसे ताल तार माँ बुआ आसबे नोना नो सबे नोट देले तो वोट मिलबे সমস্তে আসো দান দক্ষিণা করি নাই কর দিব নাই কান दीवानी दीवानी दीवानी
জলদি জলদি আসো গো বাবু কান্দুছে বাবু কান্দুছে আচ্ছা हाँ बाबूर दादी नहीं गए तुम्हें बाबूर दादी तो जे बापा अच्छा केते टंका तुम नाती के दे पारबे दियो तो मां तांकर जेजे बापा 200 टंका प्रदान करि छी न न गो धरि त तांकर जेजे बापांकर सदा सर्वदा से राधा कृष्ण मंगलमय करंत एक बार इयाडे आसे माँ बापा पछे तुम्हें समझी कहस केते टंका तुम नाती जानी दी यो का झुलु छे निकालो निकालो तुम नाती के नहीं दियो के निकालो जो एना बस देवा जा तुम्हार लिस्ट नहीं ना नोना मामू आस मौसी आस समस्ते आस आम चिन्हित थी मन एगो क्या लगस तांकर जेजेमा 200 टंका प्रदान कले क्या लगस बियाह हलो ना कि नहीं ननी के बियाह बन तांकर मामूंकर चला पथरे पुष्प वृष्टि हो बोला आनंद कबार हरि बोलम आ मौसा मौसी समस्ते बड़ू बड़ मां कोका काकी समस्ते तुम्हें से बूढ़ी बड़ मां से तार धांगरी बड़ माने चल के हमर दादा तांकर बड़ हैं बोले न अच्छा मौसा मौसी कहीं गले बाल कहीं छोड़ी के लागत है ठीक है यहाँ रे माँ बापा तांकर माँ बापा 500 टंका प्रदान कले माँ जगत जननी दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा लक्ष्मी ठाकुराणी सदा सर्वदा तांका गृह रे विराजमान करिथंत बोलो आनंद कबार हे बालक अंगरु अष्टरोगी 64 व्याधि सब खंडन करंतु एक बार माँ सरस्वती विद्या प्रदान करंतु एक बार तांका गृह रे धनजन गोपलक्ष्मी परिपूर्ण हो एक बार तांकर सपरिवार मंगल हो एक बार तांकर नोना मामू कका काकी समस्त सपरिवार मंगलमय हो एक बार आह माँ बापा छिनबे हैं इमा जसोदा कृष्ण को कुले बसाई आगो मुखे चुंब देई फिर खुआई जे कहे बद्यना तही माँ लोग जा माँ है माँ देख ई बार देख तो आगे आहा राधा दामोदर चोरी बेली कर सूर्य जन है हरि हे जुगल हेला संपूर्ण सूर्य जन होएगो कैमरा वाला फोटो गोटे मोटा उठे ए मोटा पसंदी एता फोटो ने कोई आ फोटो बुकी कौन साइज में बुक तो ना ठिकाना टा बते दे फोटो ने कोई दे ए मोटा कैमरा वाला गोटे मोटा उठे बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल श्री श्री राधा कृष्ण की गौरांग महाप्रभु की
शिव पार्वती की, जय माँ दक्षिण काली की, जय माँ माणिकेश्वरी की, जय माँ समलेश्वरी की, ग्राम सर्पदेवा देवी की, ग्रामवासी मंगल हो एक बार, जय माँ बेंजारन की, अपना अपना गुरु गोविंद की, भारत माता की, वंदे